রাওয়ালপিন্ডি, ঢাকা, সিলেট 22 গজের গল্পটা পাকিস্তানকে নতুন করে লিখতে দেয়নি বাংলাদেশ। লড়াইয়ের ভেন্যু বদলেছে ঠিকই, বদলায়নি পাকিস্তানের ভাগ্য আর বাংলাদেশের দাপট। তাই তো সাদা পোশাকে আরও এক রাজ্য জয়ের পর নাজমুল শান্তর ক্যাপশন গ্যাংস্টার প্যারাডাইজ, আর শান মাসুদের চোখে এ যেন এক অবাক বাংলাদেশ। টাইগারদের আধিপত্যের গল্পটা তো হবে, একই সঙ্গে খোঁজা হবে আরও একটা প্রশ্নের উত্তর। ক্রিকেটের 22 গজে ভুল পথে কি পাকিস্তান? দর্শক, স্বাগত জানাচ্ছি আজকে স্যাটারডে নাইট স্পোর্টসে। আমাদের আজকের ট্যাগলাইন নাজমুল শান্তর গ্যাংস্টার প্যারাডাইজ। আজকের বিষয়ে এই নিয়ে কথা বলার জন্য যে দুজন স্টুডিওতে আছেন, প্রথমেই একজন বিদেশি গেস্টের কাছেই যেতে চাই। আমার সঙ্গে আছেন এজাজ ওয়াসিম বাকরি, সিইও বিবিএন স্পোর্টস পাকিস্তান। ওয়েলকাম টু বাংলাদেশ, ওয়েলকাম টু যমুনা টেলিভিশন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর সাইদ ভাই তো আছেন, আমাদের সাইদুজ্জামান ভাই, যিনি সিনিয়র ক্রীড়া সাংবাদিক এবং তিনি এখন নতুন পরিচয় যদি বলি পডকাস্টার, ভেরি পপুলার নাও, এবং সাকিব আল হাসানের এপিসোড তো পুরোপুরি ধামাকা। থ্যাংক ইউ। So first of all, are you enjoying this tour apart from cricket, or forget cricket because that's pretty messed up for Pakistan? थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। देख, मैं क्योंकि उर्दू में बात करूँगा, मुझे बांग्ला आती नहीं है, थोड़ी थोड़ी समझ मुझे अब आ गई है। इन्जॉय इस लिहाज से अच्छा किया क्योंकि वेदर बहुत अच्छा मिला। यहाँ ढाका, मीरपुर में भी और सिलेट में भी। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन सभी शहरों में 40+ इस वक्त टेम्परेचर है। सो क्रिकेटिंग वाइज तो बिल्कुल भी पाकिस्तानी फ़ैन होने के नाते, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट होने के नाते बहुत बुरा लगा। पाकिस्तान टीम अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकी है। लेकिन मेरा क्योंकि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था बांग्लादेश, मैं तकरीबन सब जगह क्रिकेट कवर कर चुका हूँ, तो बांग्लादेश में कवरेज का मौका ये फ़र्स्ट टाइम मिला है। सो बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ प्रेस बॉक्स में बैठ के सीखी हैं। बांग्लादेशी जर्नलिस्ट पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा देर तक प्रेस बॉक्स में बैठे रहते हैं, इवन मैच के बाद भी। और मैंने एक चीज़ और भी नोट किया है, चाहे कराची का नेशनल स्टेडियम हो या कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, दोनों के प्रेस बॉक्स में इतनी जर्नलिस्ट की तादाद नहीं है जितनी यहाँ बांग्लादेश के दोनों वेन्यूज़ के ऊपर थी। সো यहाँ প্যাশন मुझे ज़्यादा दिखाई दिया है স্পোর্টস জার্নালিজম কা। এবং আমি আমার মনে হয় যে দর্শকদের এটাও বলি যে আমি রঞ্জন শান্ত আপনাদের সঙ্গে আছি। আমিও যতটুকু পারি এই পেশায় কাজ করছি, কিন্তু যিনি এসছেন অর্থাৎ এজাজ ওয়াসিম বাকরি, লেটস হ্যাভ এ লুক, ওয়ান্ট টু সি এ পিকচার অন স্ক্রিন, অ্যান্ড you know, the lone striker from Pakistan, and let's history you featured also, so tell us something about that. ये बिल्कुल एग्जैक्टली उस वक्त की पिक्चर है जब पाकिस्तान की लास्ट विकेट आउट हुई है, और बांग्लादेशी जो जर्नलिस्ट थे वो सारे नीचे चले गए, क्योंकि बांग्लादेशी एक तो फर्स्ट पहले बांग्लादेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फिर सेकंड पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। सो मैं क्योंकि बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था, तो मैंने आसपास देखा कोई भी नहीं था, तो एक और शायद किसी टीवी चैनल के कोई फोटोग्राफर वहाँ पर मौजूद थे, तो मैंने उसे कहा कि यार मेरी एक पिक्चर बना दो, क्योंकि पाकिस्तान जब भी कोई मैच जीतता है या कोई मैच हारता है तो मैं कोई ना कोई पोस्ट ज़रूर करता हूँ। इससे पहले जो ढाका में टेस्ट मैच हारे थे उस वक्त खैर मैंने पिक्चर तो नहीं लगाई थी, उस वक्त भी मैंने एक पोस्ट किया था। सो इस पोस्ट को फिर मैंने जब लिखा तो मैंने यही लिखा कि इस वक्त जो है ना डेथ सीन्स हैं, कि फौतगी के सीन है। मैंने उर्दू में लिखा कि क्योंकि बहुत बुरा लगा। देखें, मैं ये अप्रिशिएट करता हूँ बांग्लादेश क्रिकेट टीम को कि आप लोगों ने पाकिस्तान से 4 टेस्ट मैचेस जीते हैं। आप लोगों की कप्तानी, आप लोगों की बैटिंग, बॉलिंग, डिसिप्लिन, सब चीज़ें अच्छी थी। बट देखा जाए, अगर पास्ट रिकॉर्ड देखा जाए तो पाकिस्तान 47 से लेकर अब तक टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान ने बहुत बड़े नाम पैदा किए, और पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में मिसबा की कप्तानी में पाकिस्तान नंबर 1 भी हुआ। सो ये जो डिक्लाइन आया, एज ए क्रिकेट फैन बहुत बुरा लगा, और मैंने उसी चीज़ को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए लिखा। और फिर मैंने साथ में एक मजाक में, एक जोक में लिखा कि अब जो है ना मेरे पास कुछ भी नहीं है और करने के लिए, तो मैं लैपटॉप के ऊपर कैलेंडर देख रहा हूँ कि बड़ी ईद कब आ रही है, तो कुर्बानी ईद पे मुझे घर वापस जाना है। You captioned that, yes. Yes. You said back in 2024 and now 2026, the same scenario. Did you expect this kind of dominance by Bangladesh will happen? नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं तवक्को कर रहा था कि बांग्लादेश ग्रासी ट्रैक बना के अपने पेस बॉलर्स की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान को हराएगा। बांग्लादेश का हम पाकिस्तान में बैठ के ये हमेशा देखते भी आए हैं कि चाहे यहाँ पर न्यूजीलैंड है, चाहे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, इवन यहाँ पर T20s के अंदर
मीरपुर के अंदर जो भी टीमें खेलती हैं 130 मैंने न्यूजीलैंड को आउट होते देखा है, 140 पे ऑस्ट्रेलिया को आउट होते देखा है। सो हम लोग ये तवक्को कर रहे थे कि स्पिन ट्रैक बना के, तो स्पिन ट्रैक की बुनियाद के ऊपर बांग्लादेश पाकिस्तान इस टेस्ट मैचेस में फाइट हम दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास साजिद और नुमान इसी तरह की कंडीशन अगर पाकिस्तान में बनती हैं तो वो टेस्ट मैचेस पाकिस्तान को जितवा रहे थे। बट यहाँ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने और फिर बांग्लादेशी कैप्टन ने और कोच ने बिल्कुल डिफरेंट प्लानिंग की कि हम थोड़ा बाउंसी ट्रैक बनाएंगे, थोड़ा घास छोड़ेंगे विकेट के ऊपर, और फिर नाहिद राना, इबादत और इसके अलावा तास्कीन ने इस पूरी सीरीज के अंदर बहुत अच्छी बॉलिंग की है। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के पेसर थे, ना वो स्पीड अपनी निकाल पाए, ना ही वो विकेटें ले सके हैं। सो उससे हम लोग पाकिस्तानियों को फिर साफ ज़रा, जब आप हारते हो फिर आप देखते हो कि यार हम कहाँ पे हैं। अब देखो ना, एक ऐसा मुल्क जिसने वसीम, वकार, इमरान खान, सरफराज अहमद, शोएब अख्तर, उमर गुल जो कि पाकिस्तान के इस वक्त बॉलिंग कोच हैं, इतने बड़े नाम बॉलिंग में पैदा किए, लेकिन अब जब पेस नहीं आती है तो फिर आपको देखना पड़ता है। और ये सिर्फ बांग्लादेश के 2 टेस्ट मैचेस नहीं हैं, आप एशिया कप देख लो, आप वनडे वर्ल्ड कप देख लो, आप T20 वर्ल्ड कप देख लो, पाकिस्तान के बॉलर्स के ऊपर जितना उन पर डिपेंड किया जाता है वो वैसा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। सो ये सीरीज जो थी, इसको हारने के बाद मैं अब भी ये कह सकता हूं कि एक आई ओपनर था कि हमें अपनी बैटिंग कैसे ठीक करनी है और अपनी बॉलिंग ठीक करनी है, और फिर कैप्टन जो है वो अपनी जॉब लूज कर गए हैं इस सीरीज से। একেবারে ইজাজ ওয়াসিম বাকরি কথা বলছেন, নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে পাকিস্তানের এই সিরিজটা কিছুটা তো আনএক্সপেক্টেড ছিলই, কারণ সবসময় একটু স্পিন ফ্রেন্ডলি উইকেট বানিয়ে বাংলাদেশ খেলে, মিরপুরে অতটা রানও হয় না, ইভেন সিলেটে এভাবে পিওর ডমিনেট করবে বাংলাদেশ তাদের পেস থেকে শুরু করে সব ডিপার্টমেন্ট দিয়ে, এটা হয়তো কিছুটা আনএক্সপেক্টেডই ছিল। আমাদের সঙ্গে সাইদ ভাই আছেন, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আপনারও, এবং আপনি জার্নিটা নিশ্চয়ই দেখেছেন বাংলাদেশের। আপনি কতটা আশা করেছিলেন যে এবারের এই আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের আন্ডারে এটা সেকেন্ড সিরিজ খেলছে বাংলাদেশ, এবং পাকিস্তানে যে তাদেরকে তো হারিয়ে এসেছিল সেটা বাইরের ছিল, শ্রীলঙ্কার সঙ্গে খেললো বাংলাদেশ, এবার একেবারেই এই ধরনের আমূল পরিবর্তন হবে, এতটা ডমিনেট করবে যে পাকিস্তান আসলে সব জায়গা দিয়েই বাংলাদেশের কাছে আত্মসমর্পণ করবে? এই ট্রান্সফরমেশনটা আসলে আমি বলবো যে বাংলাদেশের 2000 সালের টেস্ট অভিষেক থেকে যদি ধরেন, এর মধ্যে বাংলাদেশ ইন অ্যান্ড আউট টেস্ট ম্যাচ জিতেছে, বাট গত 2-2.5 বছরের কিছু সিগনিফিকেন্ট চেঞ্জ হয়েছে, যেটা বাংলাদেশ পাকিস্তান টিমকে হোস্ট করছে উইকেটে ঘাস রেখে। রাইট, বিগ স্টেটমেন্ট যে পাকিস্তানের পেস অ্যাটাক আমরা যেটা জানতাম, যেটা এজাজ বললেন যে ওয়াসিম আকরাম, ওয়াকার ইউনুস, নেম এনিওয়ান, সেই ফজল মাহমুদ থেকে শুরু করে আমি আরও পেছনে ফিরে যাই, সেরকম একটা দল, একটা হলো যে পাকিস্তান দলের একটা ডিক্লাইন তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি। যখন টিম অ্যানাউন্স হয়েছে, আমি আমার সিনিয়র কলিগ তাদের সঙ্গে আলাপ করছিলাম যে ইজ দিস দ্যাট পাকিস্তান টিম, যে পাকিস্তান টিমকে আমরা 90s-এ ইভেন 2000 এই শতকের শুরুতেও দেখেছি। সো আনফর্চুনেট পাকিস্তানের ডিক্লাইন হয়েছে, বাট বাংলাদেশের যে চেঞ্জটা হয়েছে, যে টেস্ট ম্যাচ তো বাংলাদেশ এমন না যে বছর জুড়ে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ হওয়াতে বাংলাদেশ এখন একটা সিগনিফিকেন্ট নাম্বার অফ ম্যাচেস পাচ্ছে, এবং বাংলাদেশের টেস্ট পুলের কিছু আলাদা খেলোয়াড় আছেন, তাদের একরকম দুঃখ আছে, তাদেরকে সাদা বলে অত বেশি খেলতে দেখা যায় না, আমরা অত দেখি না, কিন্তু তারা কিন্তু নীরবে আপনার প্রশিক্ষণের মধ্যে থাকেন, প্রিপারেশনের মধ্যে থাকেন। সেটার ফল দেখছি যে আমাদের বাংলাদেশের যে পেস বোলিং ইউনিট যদি আপনি বলেন স্পেন মিলিয়ে, আমরা শুধু পেস করি যে একটা বড়, বাট আপনি স্পিনার দেখেন, তাইজুল বলেন, মেহেদি হাসান, মেরাজ বলেন, ইভেন নাইম এত ভালো স্পিনার হওয়ার পরেও কিন্তু কম্বিনেশনের কারণে টিমে আসতে পারছেন না। সো বোলিংটা ভালো হতে হয়েছে কি, ব্যাটসম্যান ব্যাটিংয়ে আপনি ইমপ্রুভমেন্ট যদি বলেন, আপনি আজকে 2 বছর আগে পেছনে ফিরে যান, যেখান থেকে কামব্যাক করা দরকার বাংলাদেশ। টেস্ট ম্যাচ তো আসলে অনলি ক্রিকেট ম্যাচ আমার দৃষ্টিতে, এটা জিততে হলে আপনার সেই শুধু স্কিল না, আপনার মেন্টাল স্ট্রেংথ, সব কিছু লাগে। সো T20 আপনি একভাবে জিতে যেতে পারেন উইথ দ্য ফ্লো, ওয়ান ডেতে ওকে ইন প্যাচেস আপনি ছোট ছোট পরীক্ষা দিয়ে পাস হয়ে গেলেন। টেস্ট ম্যাচ হলো আমার কাছে হলো মেন্স গেম, টেস্ট ম্যাচ। আমি বলছি না যে ওটা কম্পেয়ার করতে চাচ্ছি এই কারণে যে টেস্টের 4টা ইনিংস, আপনার 3-4-12-15টা সেশন, এভরি সেশন একটা হাফ অ্যান আওয়ারের মধ্যে কিন্তু ম্যাচ চেঞ্জ হয়। সেখানে সেই জেতাটা, সেটা যে প্রত্যেকটা সেশন ধরে জেতা এবং আপনি হারবেন আবার কামব্যাক করবেন, ইমেন্স মেন্টাল স্ট্রেংথ লাগে, যেটা বাংলাদেশের ট্রান্সফরমেশন তো আমরা পেস বোলিং ইউনিট বলি, ব্যাটিং বলি, তা না, যে মেন্টাল স্ট্রেংথ, যে আত্মবিশ্বাস। পাকিস্তান দল যখন ঘোষণা হয়েছে, আমার কাছে মনে হচ্ছিল বাংলাদেশ সিরিজটা জিতবে, বাট ইউ নেভার নো, পাকিস্তান যে কামব্যাক করতে, বাট বাংলাদেশ এই 10টা দিন যেভাবে প্রত্যেকটা অবস্টাকল পার হয়েছে, যে আমার কাছে মনে এটা হলো
বড় টিম হওয়ার একটা শুরু। আমি বলছি না বাংলাদেশ বড় টিম হয়ে গেছে, লং ওয়ে টু গো, আরও বড় বড় টিমের সঙ্গে খেলা হবে, বাট ইটস গ্রেট স্টার্ট ফর বাংলাদেশ এইবারের আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে। So it's a big hint. So, okay, Ijaz bhai, Pakistan looked completely helpless in this series. As a senior journalist, how do you see this performance? हाँ देखें, पाकिस्तान टीम के प्रॉब्लम्स जैसे मैंने बोला कि इस सीरीज से पहले के चलते आ रहे हैं। एक तो पाकिस्तान के कैप्टन शान मसूद ने, देखें कैप्टन वही सक्सेसफुल होता है, चाहे आपकी टीम भी आ रही हो, आप खुद स्कोर कर रहे हो। आप बांग्लादेशी कैप्टन को देखो, उसने ढाका में पहली इनिंग्स में 100 किया, दूसरी इनिंग्स में 87 किया। और जब आप सेलेट में गए, अब वहाँ पे एक लिटन दास ने 116 पे 6 आउट होने के बाद सेंचुरी स्कोर की, और फिर मुशफीक ने 100 स्कोर किया, और इवन ढाका में भी मुशफीक ने 100 स्कोर किया। सो एक तो मैं शान मसूद के टैक्टिक्स से भी हम लोग हैप्पी नहीं हैं। एक तो हसन अली, उसको आपने पहला टेस्ट मैच भी खिला दिया और आपने खुरम को बाहर बिठाया, और आपने देखा सिलेट में खुरम ने सबसे अच्छी बॉलिंग की है। एक तो ये इन्होंने मिस्टेक की है। दूसरा, पाकिस्तान ये सोच के शायद आया था कि हम वहाँ जा रहे हैं तो हम स्पिनर्स के साथ जो है ना वो टेस्ट मैच जीतेंगे, इसीलिए आप देखो मोहम्मद अब्बास को आप लाए, गो के उसने 5 आउट किए हैं, बट 130 की स्पीड है। शाहीन अफरीदी 133 पे गेंद करवा रहा है, हसन अली 134 137 के ऊपर गेंद, एक खुरम था जो 140 के ऊपर गेंद करा रहा था। सो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को, पाकिस्तान के सेलेक्टर्स को, उनको ये आइडिया होना चाहिए था कि बांग्लादेश अब नाहिद राना और तास्कीन की बॉलिंग की बुनियाद के ऊपर बिल्कुल डिफरेंट सोच रहा है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान ने टीम सेलेक्ट कर ली और फिर बांग्लादेश ने अब ट्रैक चेंज कर दिया, नहीं। अब बांग्लादेश का पहले से ही हमें लग रहा था कि वो इसी तरीके का ट्रैक बनाएंगे, बट ओवरऑल पाकिस्तान टीम के प्रॉब्लम्स जो हैं, मुझे अभी भी लगता है कि हमारे पास टैलेंट बहुत है, बट हम जिन देखें टेस्ट क्रिकेट का होता क्या है, पाकिस्तानी फैंस को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। आप सीनियर प्लेयर्स के ऊपर रिलाई करते हैं। Yes. मुशफीक सीनियर हैं आपकी टीम के अंदर, बाकी जितने भी लड़के हैं आपके T20 में बिल्कुल डिफरेंट प्लेयर होते हैं, टेस्ट में डिफरेंट प्लेयर होते हैं, और जो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं 5 से 6 मुल्क ऐसे हैं, शुभमन गिल को इंडिया ने टेस्ट T20 से हटा दिया है, बेन स्टोक्स T20 नहीं खेलते हैं। आप अफगानिस्तान में चले जाएं, उनका डिफरेंट कैप्टन है। आप साउथ अफ्रीका में चले जाएं, टेम्बा बवूमा T20 में खेलता ही नहीं है। Right. पाकिस्तान का शान मसूद था, वो भी T20 नहीं खेलता था। सो आपको फोकस टेस्ट पे करना पड़ता है। हमारा एक तो डिसएडवांटेज ये हुआ कि PSL का फाइनल खेल के बाबर आजम ने फ्लाइट पकड़ी, यहाँ आए। एक तो इन्होंने कोई 3 डे मैच नहीं खेला, कोई तैयारी करके नहीं आए, और फिर हम लोग थोड़ा सा मुझे ये फील आती है कि इस खुमार के अंदर चले गए थे हम पाकिस्तानी कि हमारे पास रिजवान हैं, बाबर हैं, सऊद शकील हैं, सलमान अली आगा हैं और शान मसूद हैं। हम बड़े नाम देख रहे थे, लेकिन उन बड़े नाम परफॉर्म नहीं कर रहे थे। आपने 2 प्लेयर्स को देखा जिन्होंने डेब्यू किया, अजान अवैस ने और अब्दुल्ला फजल ने। पहला टेस्ट मैच था, दोनों ने बहुत अच्छा किया। दोनों ने बहुत अच्छा किया। They were probably playing the first class cricket in Pakistan. या फर्स्ट क्लास क्रिकेट, और दोनों टॉप करके आ रहे थे। सो इसीलिए मेरा अभी भी, मैं तो खैर बहुत अरसे से इस बात पे शोर कर रहा हूँ कि हमें अब अपने सीनियर प्लेयर्स को NCA भेजना चाहिए, जो NCA के अंदर 4 महीने 6 महीने गुजारे, जो परफॉर्म करता है वापस आ जाए। अदरवाइज बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने इनको लेसन सिखा दिया कि भाई अगर आपके सीनियर हों तो किस तरीके से परफॉर्म करें, अदरवाइज हमें জুনিয়র की तरफ जाना पड़ेगा। সাইদ ভাই, আপনার কাছে একটু আসতে চাই, তার আগে দর্শকদের একটু বলি, উনি যেটা বলেছেন সেটা তো স্পষ্ট যে আমাদের যে পরিকল্পনা সেটা ঠিক নেই। অর্থাৎ উনি পাকিস্তানের কথা বলছেন যে টিম ওয়াইজ, 11 ওয়াইজ, যেমন আজান ওয়াইস আর আব্দুল্লাহ ফাজল তারা এসে দুর্দান্ত ডেবু করেছে, সেঞ্চুরি করেছে এবং টেকনিক্যালি দে আর ভেরি শার্প। তো সেই জায়গা থেকে সিনিয়রদের যে সুযোগ বা যে কম্বিনেশন, সেই জায়গা থেকে কোন দেশে যাচ্ছেন সেভাবে পরিকল্পনা করে পাকিস্তান আসতে পারেনি এবং সেই জায়গায় ঘাটতি আছে। আমরা পরবর্তীতে আরও কথা তার কাছ থেকে জানতে চেষ্টা করবো। তবে সাইদ ভাইয়ের কাছে যাই, যে ম্যাচুরিটি অফ ক্রিকেট বাংলাদেশের খেলা দরকার সেটা খেলেছে বাংলাদেশ, অন্তত ঢাকা টেস্ট, সিলেট টেস্ট আমরা দেখেছি। কারণ শুধুমাত্র ওয়ান ওয়ে গেম ছিল না এখানে, ওই যে কখনো শান্তকে খেলতে হয়েছে, কখনো মুশফিক, কখনো লিটন দায়িত্ব নিয়ে একটা স্রোতের বিপরীতে যে সেঞ্চুরি, কখনো নাহিদ রানা, কখনো তাইজুল, আপনি বলেছেন। সো ব্যাটিং, পেস বোলার, স্পিনার সবাই ভালো পারফর্ম করেছে এবং ম্যাচিউর ডিসিশন অ্যাজ ক্যাপ্টেন শান্ত, কোন জায়গাটা আসলে বাংলাদেশের ক্লিক করেছে বা কাজ করেছে এই জায়গাটা আসতে, মেন্টাল গেম বা ওভারঅল অ্যাজ এ টিম? মমিনুল, ওয়ান অফ দ্য সিনিয়র প্লেয়ার্স, উনি ভালো করেছেনও। তো তার সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল একদিন, তিনি সবচেয়ে ভালো যেটা বলেছেন যে ওনারা সিনিয়র ক্রিকেটে যারা মুশফিক, মমিনুল, এখন তারা দে ডোন্ট টেক প্রেশার অন টু দেম, দে জাস্ট এনজয় দ্য ক্রিকেট।
সো এই ফিলোসফিগুলো হয় কি মানে ক্রিকেট তো শুধু ইটস নট অ্যাবাউট স্কিল মেন্টাল স্ট্রেংথ ইটস অ্যাবাউট ফিলোসফি অ্যাজ ওয়েল মানে হোয়াট ইজ ইউর ফিলোসফি ইউ স্টার্ট এনজয়িং দ্য গেম ইউ উইল পারফর্ম বেটার নট অনলি ক্রিকেট এভরিডে লাইফ আমার লাইফ আপনার জীবনে একদম। আমার কাছে যদি আমি উপভোগ না করি ইউ ক্যানট ফোর্স মি টু স্কোর রানস অর ইউ ক্যানট ফোর্স মি টু গেট উইকেটস রাইট। আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে মূল পার্থক্যটা হলো ফিলোসফিতে। পাকিস্তান টিমকে মনে হচ্ছে দে আন্ডার ট্রেমেন্ডাস প্রেশার টু পারফর্ম। তাদেরকে মনে হয়েছে যে তারা একটা মানে বন্দিশালায় চলে এসেছেন, আর বাংলাদেশ উইথ ফ্রিডম খেলেছে। কী কারণে খেলেছে যে দল একটা পারফরমেন্সের মধ্যে আছেন এবং টেস্ট টিমের প্লেয়ারদের যেটা বললাম যে তারা ইনডোরে ক্যাম্প করেন বছর মানে আমরা কিন্তু দেখি না, আমরা শুধু T20 ওয়ানডেতে ফোকাস করি যারা প্রেস বক্সে বসি। তো তাদের মধ্যে একটা মানে আমি বলবো যে একটা ভালো সময় যেটা হয় কি সব কিছু ইটস এ পাজল, ইটস ইজি টু ফিক্স এ পাজল যখন আপনার ভালো সময় যাচ্ছে। মেন্টালি আমি বলবো যে বাংলাদেশ সিরিজ শুরুর আগেই পাকিস্তান থেকে এগিয়েছিল এবং পাকিস্তানের যেটা এজাজ বললেন যে পাকিস্তানের ফাস্ট বোলার বোলিং অ্যাট 132 ফাস্ট বোলার ফ্রম পাকিস্তান, ডোন্ট টেল মি। একসময় ইন্ডিয়াতে পেস বোলিং খুবই উইক ছিল, একমাত্র কপিল দেব ছিলেন, বাকি ভেঙ্কটেশ প্রসাদ 128 130 সেকেন্ড নিউ বলের সেকেন্ড বোলার ছিলেন। সো বাংলাদেশের একসময় এই অবস্থা ছিল, এক দুজন ফার্স্ট মানে জেনুইন ফার্স্ট বোলার জাহির খান তো অনেকদিন এখন একাই ও দেখেছে তাসকিন আর নাহিদ রানাকে, বাইরে কিন্তু আরো কয়েকজন আছেন Right, যাদের pipeline. ইবাদত ইনজুরি থেকে ফিরে আসছেন, ফিট হয়েছেন, হয়তো সামনে কোনো টেস্ট ম্যাচ খেলবেন। সো বাংলাদেশ এই জায়গাটা পাকিস্তানের সাথে অনেক এগিয়ে। এবং পাকিস্তানের আমার যেটা মনে হয়েছে, আমি যে পাকিস্তানকে আসলে ছোটবেলায় দেখেছি, পাকিস্তান টিম ডোমেস্টিক স্ট্রাকচার কিন্তু বাংলাদেশের চাইতে আমি বলবো যে অনেক বেশি। 3টা ফার্স্ট ক্লাস টুর্নামেন্ট হয় পাকিস্তানে, কায়েদ আজম ট্রফি, प्रेसिडेंट कप, प्रेसिडेंट्स कप, প্রেসিডেন্টস और কাপ, ग्रेड 1 ग्रेड 2। সো ইউ হ্যাভ প্লেয়ার্স মানে নিশ্চয়ই ওই খেলাগুলোকে খেলে এবং পাকিস্তান ন্যাচারালি ভালো ভালো ক্রিকেটারের আমি আপনার পাকিস্তানের গল্প অবশ্যই শুনবো। সেখান থেকে এই দল আসলে মানে এই পারফরমেন্স আমার কাছে মনে হয় যে একেবারে, পাকিস্তান একেবারে। হ্যাজ টু রিথিঙ্ক। আর বাংলাদেশের জায়গা থেকে স্টে কাম, ভালো করেছে মানে এটাই শেষ না, আরো অনেক ভালো করার জায়গা আছে সামনে। ওকে, আজকের ট্যাগলাইন নাজমুল শান্তর গ্যাংস্টার প্যারাডাইস। এই গল্পটা তো বলা হলো না, কেন গ্যাংস্টার প্যারাডাইস? কারণ এই সিলেট টেস্ট জয়ের পর অর্থাৎ পাকিস্তানকে হোয়াইট ওয়াশ করার পর নাজমুল শান্ত একটা পোস্ট দিয়েছিলেন। সেই পোস্টে সাদা পোশাকে সবাই একসঙ্গে একেবারে আয়েশি ভঙ্গিমায় একটা সেট আপ, এবং সেই ছবিটার ক্যাপশন ছিল গ্যাংস্টার প্যারাডাইস। তো সাইদ ভাই অবশ্যই বাংলাদেশে একটা অন্যরকম আবেশ তৈরি করেছে রেড বল ক্রিকেটে বা সাদা পোশাকে বাংলাদেশ দল একটা আধিপত্য, এবং শান্ত বোধহয় সেই জায়গা থেকে এই ক্যাপশনটা দিয়েছেন যে অবশ্যই একটা অন্যরকম স্বর্গরাজ্যে আমরা আছি আমাদের মাটিতে অন্তত। আমি তো আসলে অনেক বুড়ো মানুষ, আমার কাছে টেস্ট ক্রিকেটটাই 1 নম্বর মনে হয়। ক্রিকেটাররা বলেন কিন্তু আমি মাঝে মধ্যে আস্থা হারিয়ে ফেলি, বিকজ সাদা বলে অনেক বেশি টাকা, সবাই খেলতে চান। বাট আপনি যদি ক্রিকেট শক্তির কথা বলেন, টেস্ট ক্রিকেটে আপনি ICC টেস্ট চ্যাম্পিয়ন হন, ওটার মার্কেট ভ্যালু হয়তো বেশি না, বাট ওটার যে প্রেস্টিজ প্রবাবলি ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ের চেয়ে, ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফিনান্সিয়ালি আপনি অনেক বেনিফিট হবেন, T20 চ্যাম্পিয়ন হলেও আপনি অনেক বেনিফিটেড হবেন, বাট টেস্ট চ্যাম্পিয়ন ওটা কিন্তু আলটিমেট ট্যাগ লাইন যে হাউ গুড আ ক্রিকেটার ইউ আর। সো প্রুভ অন টেস্ট ম্যাচ। T20 ওয়ানডেতে আসলে আপনি খুব ব্রিলিয়ান্ট প্লেয়ার মানে অনেক নামি খেলোয়াড় হতে পারেন, বাট ইফ ইউ আর নাম্বার 1 ইন টেস্ট ম্যাচ, যারা ক্রিকেট খেলেন, যারা ক্রিকেট দেখেন, আমি শিওর তাদের কাছে তার ভ্যালুটা অন্য জায়গায় থাকে। এবং বাংলাদেশ টিমের ট্রান্সফরমেশন বললাম না, শুধু ব্যাটিং বোলিং সব কিছু না, পারফরমেন্স এবং অ্যাটিচিউড। এই যে সিরিজ জেতার পরে কি গ্যাংস্টার প্যারাডাইজ রাইট একটা ছবি এখন তো সবাই দেয় আর কি। বাট আমি চাইবো যে এই মানসিকতা, বাংলাদেশ কিন্তু এমন না যে এরপর সব জিতবে, বাট যখন হার আসবে সেটাও যেন অ্যাকসেপ্ট করা শেখে। বিকজ আপনি ডিফিট অ্যাকসেপ্ট যদি করতে পারেন, আপনি আবার জেতার জন্য তৈরি হতে পারবেন। বাট ডিফিটে যদি আপনি নুয়ে পড়েন, ইউল নেভার গো ফরওয়ার্ড। উই হ্যাভ উইথ আস এজাজ ওয়াসিম বকরি ফ্রম BBN স্পোর্টস পাকিস্তান। তিনি একমাত্র সাংবাদিক যিনি আসলে পাকিস্তানের এই সিরিজটা কভার করতে এসেছিলেন, এবং তিনি পাকিস্তানের মোটামুটি যে অসহায় আত্মসমর্পণটা দেখেছেন, এবং সেটা নিয়ে আমরা তার সঙ্গেও কথা বলবো। ইস ভাই, পাকিস্তান ক্রিকেট ইজ গোয়িং থ্রু এ টাফ ফেজেস। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? ইটস আ মেন্টাল প্রবলেম ফর দ্য প্লেয়ার্স অর ইটস এ টেকনিক্যাল ওয়ান? मेरा पर्सनल ओपिनियन, पाकिस्तान के जो 6 से 7 प्लेयर्स जो कि सीनियर प्लेयर खेल रहे हैं, एक तो ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते हैं, क्योंकि ये तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। आप शाहीन को देखो, वनडे के कैप्टन है, T20 वर्ल्ड कप भी खेल के आए, एशिया कप भी खेल के आए, तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। बाबर का भी यही है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने बड़ी मुश्किल से उसको 6 महीने के लिए बाहर बिठाया। एक शान मसूद हैं और सऊद शकील हैं, ये रेगुलर फॉर्मेट नहीं खेलते हैं। आगा को देख लीजिए, आगा पाकिस्तान के T20 के कैप्टन है।
सो डोमेस्टिक क्रिकेट में 4 डे क्रिकेट जब तक आप नहीं जाके खेलोगे आपकी टेस्ट क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकती है। और फिर आप उस टीम के सामने टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए आ रहे हो जिनके पास कम से कम 5 से 7 ऐसे प्लेयर हैं जो कि सीनियर्स भी हैं, जो कि प्रॉपर टेस्ट क्रिकेटर भी हैं और उनको अपनी कंडीशन में गेम जीतने भी आती है। सो हम बगैर किसी तैयारी के आए थे। सो हमारे जो 2 लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आ रहे थे वो अच्छा परफॉर्म कर गए। सो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम जो है वो वही है कि हम अपने सीनियर बड़े नामों के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट थे कि जी हसन अली पुराना नाम है, चैंपियंस ट्रॉफी जीता हुआ है, शाहीन बड़ा नाम है, अब्बास बड़ा नाम है। सो हम उन नाम्स के पीछे गए। अगर हम यंग प्लेयर्स के साथ जो अच्छी पेस करने वाले बॉलर्स हैं, अब हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान के जो 35 प्लेयर या जो 25 का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अगर नाहिद राना की तरह 147 वाला बॉलर नहीं है तो 145 144 वाले बॉलर्स मौजूद हैं। बट हम क्योंकि बड़े नामों के पीछे गए हैं कि इस सीनियर को लेके जा रहे हैं तो ये वहां से जाएंगे आराम से जीत के आ जाएंगे और अब सबको लेसन मिल गया है। রাইট সাইদ ভাই, উনি যেটা বললেন আসলে ওর পাকিস্তান বড় নামের দিকে ঝুঁকছে এবং বাংলাদেশি বড় নামে যে আর ভয় পাচ্ছে না সেটাও একটা পরিষ্কার আমরা দেখলাম। আপনি পাকিস্তানে গিয়েছিলেন, সেই গল্পটাও আমরা শুনছিলাম ব্যাক ইন 2004, ইন্ডিয়া ভার্সেস পাকিস্তান, প্রায় মাস দুয়েক তো ছিলেন বোধ হয়। তাদের স্ট্রাকচার নিয়ে আপনি একটু আগে কথা বলছিলাম। তো সেই জায়গা থেকে পাকিস্তানের আজকের পাকিস্তান আপনার কি পয়েন্ট অফ ভিউ, কি মনে হয়? পাকিস্তান ক্রিকেটের জন্য ন্যাচারাল ট্যালেন্টের পাকিস্তান। আপনি 2004-এর কথা যদি বলেন বা তার আগেও যদি আমরা ফিরে যাই, পাকিস্তানের যারা এখন এসে আমি অসম্মান করে বলছি না, এই মানের বোলার পাকিস্তানের যে কোনো পর্যায়ে তারা খেলতেন। মানে ভুরি ভুরি এরকম পেস বোলার ছিলেন। তখন তো জেন্টাল মিডিয়াম পেস বোলার বলা হতো। তখন ফাস্ট বোলার তাদেরকেই বলা হতো যারা 140+ র পেস যাদের আছে। সো এখন যাদেরকে ফাস্ট বোলার বলা হয়, সাদা বলের কারণে সংখ্যাটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, সবার গতি কমে গেছে। সো ওই জায়গাটা ওই দলের সঙ্গে আসলে এই দলের কোনো তুলনা হয় না। 2004-এর ইন্ডিয়া যখন পাকিস্তানে গেল 15 বছর পর, টেস্ট সিরিজ 1-1 ড্র হলো, ওয়ানডে সিরিজ ইন্ডিয়া জিতলো। মানে ওই দলটাকে অনেক উঁচু মানের খেলোয়াড় ছিলেন। এবং ইজাজ যেটা বলছিলেন যে পাকিস্তানের টিম সিলেকশনে বড় নামের পেছনে যাওয়া, এটার পেছনে আমি একটু ফলো করি তো সারা বিশ্বের সোশ্যাল মিডিয়ায় পাকিস্তান প্রবাবলি দে আর ড্রিভেন বাই দি সোশ্যাল মিডিয়া। যারা থিঙ্ক ট্যাঙ্কে আছেন, ওই খেলোয়াড়দের পেজ, খেলোয়াড়দের সমর্থক গোষ্ঠী আমাদের দেশেও কিছু কিছু আছে। এবং most pathetic thing in Pakistan is, with due respect to all those great players of Pakistan, যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় বসে এখনকার ক্রিকেট, এই জেনারেশনের ক্রিকেটারদের সম্পর্কে সমালোচনা, এটা নট ক্রিটিসিজম, প্রবাবলি দ্য টোন কাইন্ড অফ ট্রোলিং। মানে একজন সিনিয়র ক্রিকেটার তিনি যখন একজন জুনিয়র ক্রিকেটারকে ট্রল করবেন একদম অন ক্যামেরা, এই জায়গায় বিরাট সমস্যা আছে। আমরা সাংবাদিকরা করতে পারি, ইট ইজ মিস্টেক ফ্রম আওয়ার সাইড, উই ক্যান ক্রিটিসাইজ বাট উই ক্যানট ট্রল আ প্লেয়ার। সমর্থকদের ব্যাপারে কিছু বলার নেই, বাট সমর্থকরাও এখন অনেক বেশি, আমি বলবো যে নয়েজি কনসেন্সে দে মেক সাচ এ ব্রুটাল কমেন্ট টু এ প্লেয়ার। তাই ওই খেলোয়াড়ের পক্ষে মাঠে গিয়ে ওইটা পারফর্ম করা সম্ভব হয় না, তার সেটা দেওয়া সম্ভব না। একটা বলবো যে তারা একটা সংকুচিত থাকেন। সো পাকিস্তানে আমি যেটা দেখেছি, যে আমি দেখছিলাম পুরো সিরিজ চলাকালীন সময় কামরান আকমল, বাসিত আলী ভাই অ্যান্ড ফিউ আদার প্লেয়ার্স, তারা অনেক রকম কমেন্ট করছিলেন যেটা হিউমিলেটিং টু দ্য জুনিয়র্স, রাইট? মানে আমি সাংবাদিকতা করছি, আমি আপনার সমালোচনা করতে গেলে আপনাকে আমি বলবো যে রঞ্জন কাজটা এভাবে করলে ভালো হয়, বাট আমি আপনাকে হিউমিলেট করব না, বিকজ বিলঙ্গিংনেস থাকে। আমি মাঠে খেলেছি। সো আমার কাছে মনে হয় যে ওই জায়গাটায় সোশ্যাল মিডিয়ায় এবং মাঠের বাইরে পাকিস্তানে একটা বিরাট সমস্যা আছে, যে সমস্যাটা আমাদের দেশেও আছে। বাট বাংলাদেশ যখন জিততে থাকে আপনি দেখবেন যে তখন এই সমস্যাগুলো চলে যায়, হারা শুরু করলেই আবার এই সমস্যাগুলো আসে। তা আমার কাছে মনে হয় শুধু এবারে পাকিস্তান না, বাংলাদেশেরও আমরা একটু ধৈর্য ধরি। বাংলাদেশ দলটা ভালো খেলছে মানে এই নয় যে তার সব ম্যাচ জিতবে, বাট জেতার হারার শুরু করলে যেন একটু আমরা ধৈর্যশীল হই, সমালোচনা করি কিন্তু এটা না করি। কিন্তু পাকিস্তানে অবশ্য শুধু এখন না, 2004-এও আমি দেখেছি যে ক্রিটিসিজমটা না খুব পার্সোনাল হয়ে যেত সময় সময়। এখন তো ব্রুটাল, মানে এখন ব্রুটাল। তখনও আমি দেখেছি যে সমালোচনার ভাষাটা ইভেন ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট যারা তাদের প্লেয়ারদের সমালোচনা করতো অনেক রেসপেক্ট নিয়ে করতো। जर्नलिस्ट जो है ना, मैं रिपोर्टर हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं थोड़ा सा फैंस के जज्बात को भी समझता हूँ। मैं प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर रिपोर्ट कर रहा हूँ या प्लेयर्स को परफॉर्मेंस नहीं अच्छा हो रहा, तो एक जर्नलिस्ट के लिए, एक मीडिया पर्सन के लिए ये मार्जिन होता है कि आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। बट जो एक्स क्रिकेटर्स बैठ के बात कर रहे होते हैं, वो दो चीज़ें बहुत
प्रोमिनेंट नजर आती हैं। एक, दे आर अनहैप्पी, दे वांट टू सर्व इन द क्रिकेट बोर्ड, उनको जॉब चाहिए, क्रिकेट बोर्ड के अंदर आना चाहते हैं, इसलिए वो प्लेयर्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और दूसरा, एक और चीज़, मुझे पाकिस्तान की क्रिकेट में सबसे अच्छा जो बंदा लगता है वो रमीज़ राजा है। रमीज़ राजा की सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जूनियर बच्चा भी होगा ना तो राजा उसकी तारीफ करेगा, राजा उसको दिल से एक्सेप्ट करेगा। बाकी हमारे प्लेयर्स का प्रॉब्लम, मैं यहाँ बांग्लादेश में बैठ के ये बात कर रहा हूँ, इनको ये प्रॉब्लम है कि इनको अपने से जूनियर लड़का कोई अच्छा ही नहीं लगता। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सरफराज कैप्टन था, उस वक्त उस पर क्रिटिसाइज करते थे। बाबर पाकिस्तान के अंदर एक एक बच्चा बाबर का फैन है। बाबर पाकिस्तान का, चाहे ट्रॉफी बाबर के लिए कोई नहीं जीती हुई है, बट बाबर पाकिस्तान में सुपरस्टार है। लेकिन हमारे यहाँ एक्स क्रिकेटर्स क्या करते हैं, अब व्यूज के लिए, अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए वो बिलावजह, सही बात सईद भी ने की है, वो क्रिटिसाइज करते हैं। और ये कहीं पे भी नहीं होता है, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर साफ जरा सरकार या क्रिकेट बोर्ड किस किस बंदे को चुप कराए। अब 26 करोड़ लोगों के अंदर अगर 4 क्रिकेटर बैठ के बात कर रहे हैं, फर्क उससे कुछ नहीं पड़ता है। उससे क्या होता है कि बाकी जो सोशल मीडिया की जो ट्रोलिंग है वो और बढ़ जाती है। right. इसी बांग्लादेश सीरीज के अंदर आप टेक्निकल तरीके से बात कर सकते हैं, बट हमारे कुछ क्रिकेटर्स हैं जो कि अपने यूट्यूब चैनल्स को सिर्फ वायरल करने के लिए बात कर रहे होते हैं, कोई अच्छी बात नहीं कर रहे होते हैं, और वो सबको पता भी है और पाकिस्तान में लोग जानते भी हैं उन सबको। And it's very influential, so it's but there are constant changes in the PCB also. Do you think this off-field drama is the destroying the dressing room environment? ये बहुत अच्छा आपने ये सवाल पूछा है। देखिए, पाकिस्तान में पीसीबी में चेंज आए, बाबर आजम उस जमाने से क्रिकेट खेल रहे हैं जब नजम सेठी, जक्का अशरफ या उससे पहले एहसान मानी पीसीबी के चेयरमैन थे। अब मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन है। एक ज़माने में उस वक्त से खेल रहे हैं हारून रशीद चीफ सेलेक्टर, शाहिद अफरीदी चीफ सेलेक्टर, मोइन खान पाकिस्तान क्रिकेट सेटअप में आए, इंजमाम 2023 का जो इंडिया में वनडे वर्ल्ड कप हुआ उस वक्त इंजमाम चीफ सेलेक्टर थे, बाबर कैप्टन था। Right. उसके बाद मोहम्मद वसीम कैप्टन बने हैं। सो हमने फिर गैरी क्रिस्टन कोच आए, मिकी ऑर्थर कोच आए, और बहुत सारे कोचेस किए। हमने प्लेयर्स यही रखे। हमारा प्रॉब्लम जो था, हमने जो है वो पेन किलर हम लेते रहे, हमने मर्ज का एड्रेस नहीं किया। मर्ज ये थी कि हमारे प्लेयर्स नहीं क्लिक कर पा रहे थे। अब जाके ये चीज़ पिछले कुछ अरसे से समझ आना सबको शुरू हुई है कि जिन प्लेयर्स के ऊपर हम रिलाई कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों का क्या इस पर रिएक्शन था। मैं एशिया कप में दुबई में मौजूद था जब बांग्लादेश 135 पाकिस्तान के सामने चेज करने जा रहा था। आप वहां थे। जाकिर ने, जो आपके कैप्टन थे, उसने एक रफ शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर मार दिया और कैच आउट हो गया, और उसके बाद आपकी टीम कोलैप्स कर गई, टारगेट चेज करने जा रही थी। बाहर निकला थाउजेंड्स ऑफ बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस। जब मैंने उनसे, क्योंकि यूएई में रहते हैं तो वो हिंदी उर्दू बोल लेते हैं क्योंकि वहाँ उनके वर्क की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की जो कि बांग्लादेश नेशनल थे। उन सब ने अपने कैप्टन की वो उस बात को कहा कि जी इसने ये क्यों शॉट मारा है, रफ शॉट मारा है। सो वो चीज़ आज मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश के अंदर उससे लोग आज भी खुश होंगे। हमारे यहाँ क्या होता है कि ये प्लेयर्स इंडिया के सामने न्यूयॉर्क में 120 नहीं कर सके, इंडिया के सामने मेलबर्न के अंदर 8 गेंदों पर 28 नहीं चेज हो सका। उसके बावजूद भी पूरे पाकिस्तान ने इन प्लेयर्स को सीने के साथ लगाया कि यार ये हमारे सुपरस्टार्स हैं। बट ये प्लेयर्स की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये हमसे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जैसे एग्जांपल दे रहे थे 2004 में कामरान, शोएब अख्तर, इंजमाम, जितने भी लोग थे वो सारे जब भी टाइम मिलता था डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे। अब क्या हो रहा है, पाकिस्तान सुपर लीग खेलनी है 1 महीना, तीनों फॉर्मेट खेलने हैं, उसके बाद फिर पीसीबी से एनओसी लेके दुनिया में जाके 2 और भी प्राइवेट लीग्स खेलनी है। वो चीज़ खराब करी है। अब मुझे एक बात बताएं, क्रिकेट गोरों का खेल है, इंग्लैंड सबसे सुप्रीम है, उनका बेन स्टोक्स क्यों नहीं जाके आईपीएल खेलता, उनका बेन स्टोक्स क्यों नहीं बीबीएल खेलता। पैट कमिंस को सिर्फ एक लीग वो खिलाते हैं, लेकिन पैट कमिंस का वर्कलोड कम करने के लिए उसको नेशनल इंटरनेशनल T20s नहीं खिलाते हैं, एक उसको खिला रहे हैं कि यार आप चलो खेल लो, और वो बीबीएल भी नहीं खेल रहा है। सो हमें ये सब चीजें मैनेज करनी चाहिए थी। $1 million ऑफर हमने मैनेज नहीं किए हैं, जिसका अब पे करना पड़ रहा है। সৈয়দ ভাই, খুব স্বাভাবিকভাবে পাকিস্তানের এই ন্যাচারালি যে কোনো আপনি বাংলাদেশের কথা ধরেন, এখন ফ্র্যাঞ্চাইজ ক্রিকেটের রিয়েলিটি। সো ইউ গিভ ওয়ান এনওসি টু আ প্লেয়ার, ডোন্ট গিভ মাল্টিপল এনওসিস, বিকজ আপনার ডোমেস্টিকে যদি আপনি না খেলেন, মানে এটা কিন্তু সারা বিশ্বেরই সমস্যা। ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটটাকে একভাবে দেখে, আমরা অন্যভাবে দেখি। মানে এই রিজিয়নের মধ্যে ইন্ডিয়াকে বাদ দিলাম, ইন্ডিয়া আইপিএলের বাইরে they don't allow their players to play other franchise cricket, তাদেরটা পুরো ভিন্ন বিষয়। আপনি যদি আপনার প্রায়োরিটি না বোঝেন, আজকে পেস বোলারদের গতি কেন কমছে, বিকজ দে আর প্লেয়িং পিসিএল,
CPL, LPL, then Qaid-e-Azam Trophy, then interdepartmental tournament, then test match, और ILT दुबई। সো একজন পেস বোলারের পক্ষে বছরে আগে যেমন 6 মাস, সর্বোচ্চ 6 মাস ইন বিটুইন ব্রেকস এর মধ্যে, এখন সারা বছর ক্রিকেট খেলছে, সেই বোলার তো তার এনার্জি কনজার্ভ করবে। জাতীয় দলকে সেরাটা দিতে পারবে না। নো, তার পক্ষে সম্ভবই না থ্রু আউট দ্য ইয়ার 140 প্লাস বল। আপনি নাহিদ রানাকে যদি ধরেন, ইজ ভেরি ইয়াং, ইফ ইউ অ্যালাউ হিম টু প্লে ইন অল দি লিগস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, ইন অল দি ফরম্যাটস, প্রবাবলি তার গতিও 1 বছর না 6 মাসের মধ্যে কমতে বাধ্য। এটা তো শরীর, ইটস নট আ মেশিন। সো ম্যানেজ করাটা ইম্পর্টেন্ট এবং প্লেয়ারকে মোটিভেট করা। বাংলাদেশ ক্রিকেটারদের একটা জিনিস আমার কাছে মনে হয়েছে গত 2 বছরে আমি একটা ভালো জিনিস দেখেছি, বাংলাদেশ ক্রিকেটাররা তাদের পাকিস্তান সিরিজে উইনিং বোনাস যেটা তাদের জন্য, তাদের সুইমিং পুল, তাদের জিম তৈরির জন্য দিয়েছে, হ্যাটস অফ। এই সিরিজ জয়ের মতোই আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা ক্রিকেটারদের কাছ থেকে আমরা এমন কিছু আমরা কখনো দেখিনি। সো এই চেঞ্জেসগুলো দরকার এবং বাংলাদেশের প্লেয়ারদের সবচেয়ে বড় সুবিধা যেটা হলো, তারা এখন নিজেরাও ওটা বুঝতে শিখেছে যে আমাকে নিজেকে কীভাবে ম্যানেজমেন্ট করতে হবে। বোর্ডের তো একটা ম্যানেজমেন্ট পলিসি আছেই, প্লেয়ারও বুঝতে পারছেন এবং আমি বলবো যে আপনি এনওসি একটার বেশি দেবেন না, বিকজ আপনার 3টা ফর্ম্যাটে খেলতে, এবং আপনি এই যে টেস্ট সিরিজ বাংলাদেশ জিতলো পাকিস্তানের সঙ্গে, এটা নিয়ে আপনি আবার অস্ট্রেলিয়া চলে যাবেন না, বিকজ আপনার হয়তো কন্ডিশনও ডিফারেন্ট হবে, বাট ইউ পুলটা বড় করেন, ইউ ক্যানট প্লে উইথ 13-14 मैं प्लेयर्स। इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ। पाकिस्तान बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैचेस हारा। अब एज ए पाकिस्तानी हम लोग जो है ना वो इस बात को अपने टीवी के ऊपर भी, अपने सोशल मीडिया पे भी डिस्कस कर रहे हैं कि हमने बहुत बुरी क्रिकेट खेली है, बट अदर साइड बांग्लादेश ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। नो डाउट, बैटिंग में, बॉलिंग में, कप्तानी में। मैंने स्टेडियम की रूफ पे खड़े होकर मैंने एक वीलॉग किया, मैंने उसमें बोला कि हमने शायद 30% क्रिकेट अच्छी खेली है, वो 70% अच्छी क्रिकेट खेली है। exactly. और बांग्लादेश जीता है, उन्होंने ये प्रूव किया है, और आई विश कि इसी तरीके से आगे जाते रहें। और मैंने 2-3 मरतबा और भी अपने टीवी के ऊपर और अपने प्रोग्रामों के अंदर बात की है। आई विश के नेक्स्ट जो फ्यूचर FTP बनने जा रहा है उसमें बांग्लादेश को 2 की बजाय 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज मिलनी चाहिए और ये राइट्स मिलने चाहिए। और मोहसिन नकवी साहब से मैंने उस दिन सवाल भी किया जब वो तमीम को मिलकर बाहर जा रहे थे कि फ्यूचर FTP के ऊपर, अब क्योंकि अहमदाबाद में मीटिंग भी होने जा रही है, शायद तमीम इकबाल मुझे नहीं पता जा रहे हैं या जूम पे अटेंड करेंगे। अब राइट्स मिलने चाहिए, अफगानिस्तान को भी राइट्स मिलने चाहिए टेस्ट क्रिकेट के, और बांग्लादेश ने तो प्रूव कर दिया पूरी दुनिया के सामने जिस डिसिप्लिन से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, अब इनको FTP के अंदर ज्यादा टेस्ट मैचेस मिलने चाहिए। ওকে ইজাজ ভাই, উইল টক অ্যাবাউট দ্যাট। আমাদের আজকের ট্যাগলাইন নাজমুল শান্তর গ্যাংস্টার প্যারাডাইস। আমার সঙ্গে দুজন আছেন, এজাজ ওয়াসিম বাকরি, সিইও বিবিন স্পোর্টস ফ্রম পাকিস্তান, এবং মিস্টার সাইদুজ্জামান আমাদের সঙ্গে আছেন, ভেরি পপুলার। সব কিছু ঠিকঠাক চলছে নিশ্চয়ই? আপনি কথা বলছিলেন নাহিদ রানা কিংবা বাংলাদেশের পেসের উত্থান PSL এ যেভাবে ডমিনেট করলো, পাশাপাশি বাংলাদেশে আমার মনে হয় যে কোচিং স্টাফ নিয়েও একটু কথা বলা যায়। সালাউদ্দিন স্যার তিনি চলে যাচ্ছেন একটা প্রস্তাব পেয়ে পাইপলাইন ঠিক করতে ন্যাশনাল টিম থেকে, এটা তার সেকেন্ড ফেজ ছিল। তো আপনি এই জায়গাটা কিভাবে দেখছেন, কেমন গেল? তার তো দারুণ গেল, এবং এই ডিসিশনটা আসলে কেমন হচ্ছে ফিউচারের জন্য? আমার কাছে সবচেয়ে মনে হয় কি যে আমরা খুব বেশি ন্যাশনাল টিম ওরিয়েন্টেড, ন্যাশনাল টিম নিয়ে ভাবি, বাট এই ন্যাশনাল টিমটা তৈরি হয় কিন্তু আপনার একদম তৃণমূল থেকে, রুট থেকে। সো এটা রুটে নজর দেয়। আমি বলবো যে শুধু মোহাম্মদ সালাউদ্দিন কেন, আরও যদি বেটার ফেসিলিটিস থাকে, আমার যদি ক্ষমতা থাকতো আমি বেস্ট ফেসিলিটিস দিতাম রুটে, বিকজ আমার ফিউচার লাইজ দেয়ার। আমার ভবিষ্যৎ আছে আমার তৃণমূলে, ভবিষ্যৎ বর্তমানে কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ নাই, আমার বর্তমান কিন্তু তৈরি হয়ে এখানে এসছে, তাকে আমি পরিবর্তন করলে উন্নতি কতটুকু করতে পারবো। ন্যাশনাল টিম কারেকশনের জায়গা না, গড়ে তোলার জায়গা যেখানে, আমি সেখানে ইনভেস্ট করতাম। এবং ইটস গুড মুভ যে সালাউদ্দিন ওনার নিজেরও ইচ্ছে যে নতুন নতুন প্রতিভা তুলে আনা। ন্যাশনাল টিমে আপনার হেড কোচ, কোচিং স্টাফের সঙ্গে অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ, আসলে এই পরিচয়টার সঙ্গে আমি ঠিক আমরা ইউজ টু না। আপনি ব্যাটিং কোচ হতে পারেন, ফিল্ডিং কোচ হতে পারেন, সাইকোলজিস্ট হতে পারেন, হোয়াট এভার স্পেশালিস্ট জায়গায় অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ হওয়ার চাইতে সালাউদ্দিন আমার কাছে মনে হয় যে ট্যালেন্ট হান্টিংয়ের জায়গায় যদি যান, তিনি যেহেতু নিজে BKSPর ছাত্র ছিলেন, BKSPর কোচ ছিলেন, প্রবাবলি ওইটাই সবচেয়ে ভালো জায়গা ওনার। এবং ওই জায়গাটা আরও বেশি, তামিম ইকবাল এখন আছেন, ভবিষ্যতে কি আসবেন জানি না, যে আমরা সবসময় ন্যাশনাল টিম ফোকাস করে থাকাতে হয়েছে কি গত 25 বছরে যেটুকু উন্নতি মানুষের হওয়ার কথা ছিল হয়নি। আপনি এই 25 বছর যদি সমান তালে আপনার তৃণমূলে ব্যয় করতেন, ইনভেস্ট করতেন, আমি শিওর এই আজকে বাংলাদেশ দল যেই জায়গায় আছে 3 ফরম্যাটই আরও অনেক উপরে যেতে পারতো। বাট ইটস নেভার লেট। আপনি যখন শুরু করেছেন, ইউ জাস্ট মুভ ফরওয়ার্ড। আপনার আপনার তৃণমূল ছাড়া আপনার কোনো ভবিষ্যৎ নেই, শুধু ক্রিকেট না, যে কোনো খেলায়। হাউ ইউ সি এজাজ ভাই স্ট্রাকচার ওয়াইজ বাংলাদেশি ক্রিকেট,
local cricket and all? मुझे तो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर लगा है, क्योंकि एक तो आप लोगों मुझे कोई सिलेट में जर्नलिस्ट बता रहे थे कि जिस तरीके से आप लोगों की फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न की जो लीग्स होती हैं उनको जिस तरीके से मीडिया कवर करता है, जिस तरीके से उनकी स्कोरिंग होती है, उसमें बहुत डिसिप्लिन है। और ये डिसिप्लिन देखें, यही डिसिप्लिन तो है जिसकी वजह से आज आप कहाँ पे अपनी टीम को लेके आ गए हैं। और फिर इससे प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस भी आप होता है। और आपका बोर्ड भी देखें, आपका बोर्ड सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या होती है कि आपका बोर्ड आपके लिए क्या कर रहा है। मैं तो ये अब मेरी ये विश है, क्योंकि मैं बांग्लादेश में आके टेस्ट क्रिकेट में देख चुका हूँ प्लेयर्स का, फैंस का, मीडिया, कितना आप लोग इन्वॉल्व हैं। आईसीसी को भी अब चाहिए कि मैचेस दें। आईसीसी ने लास्ट टाइम, पता नहीं आप लोगों का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है एज ए बांग्लादेशी नेशनल। मेरा तो बड़ा क्लियर स्टांस था कि आईसीसी ने बांग्लादेश के साथ पिछले वर्ल्ड कप में ज़्यादती की है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उससे क्या होता है कि एक कौम जो है ना वो और मेहनत करती है कि यार देखें हमारे साथ इन्होंने अच्छा नहीं किया है। स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, आपका बोर्ड मेहनत कर रहा है और आपके प्लेयर्स ने रिजल्ट दे दिया है। एक वाइट बॉल क्रिकेट है। अमेरिका वाले T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश काफ़ी आगे चला गया था, पाकिस्तान तो पहले ही आउट हो गया था। बट इस T20 वर्ल्ड कप में भी श्रीलंकन कंडीशन के अंदर अगर बांग्लादेश को खेलने का मौका मिल जाता या ये IPL वाला इशू ना होता, मुस्तफीज़ वाला, इवन कोलकाता में भी जाकर टीम खेलती तो टीम अच्छा कर सकती थी, क्योंकि प्लेयर्स ऐसे आ चुके हैं। मुझे बड़े फेवरेट थे तमीम इकबाल, जब बैटिंग करते थे हमारे हबीब उल बशर, बचपन में उनको देखा। अशरफुल को मैंने उसकी ऑस्ट्रेलिया वाली कार्डिफ का 100 मुझे आज याद है, मैंने टीवी पे देखा, आज भी याद है, टीवी पे देखा हुआ है। टीम बहुत अच्छी है, प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, बट आईसीसी को भी हक देना चाहिए। अब आईसीसी को ऐसा नहीं है कि एसोसिएट कंट्री के तौर पर ट्रीट करना चाहिए। बांग्लादेश एक फुल मेंबर है और फुल मेंबर्स के जो राइट्स होते हैं वो मिलने चाहिए। और मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 लाहौर में होती है, इंडिया कहता है मैं नहीं जाता, उसको दुबई मिल जाता है। श्रीलंका में पाकिस्तान, इंडिया में वर्ल्ड कप होता है, श्रीलंका कोस्ट होता है, पाकिस्तान कहता है कि जी हमें सरकार ने मना किया, हम इंडिया नहीं जा रहे हैं। और जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को उनकी सरकार ने कोलकाता जाने से मना किया तो बांग्लादेश के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए थी। मेरा डे 1 से स्टांस है, इवन पूरी पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तानी मीडिया का, कि बांग्लादेश को अगर उनकी सरकार ने मना कर दिया कि आप कोलकाता में मत जाओ, क्योंकि इंडियन मीडिया जो 4 दिन से कर रहा था कि इसको आईपीएल से निकालो, इसको आईपीएल से निकालो, उसके बाद जो आप लोगों ने स्टैंड लिया, आपने अपनी इंटेग्रिटी, अपनी इज्जत पे कंप्रोमाइज नहीं किया है। और जब तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का प्रेस रिलीज नहीं आया, पाकिस्तान ने इंडिया वाले कोलंबो वाले गेम का, यहाँ के प्रेस रिलीज के बाद, विमेंस वर्ल्ड कप मिलने के बाद, मैं सिलेट में बैठा हुआ था, आपके 3-4 जर्नलिस्ट ने मेरे से इंटरव्यूज किए। उन्होंने कहा कि जी एक परसेप्शन है, इंडियंस ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तनहा छोड़ के वर्ल्ड कप खेल लिया। मैंने कहा नहीं, जब तक बुलबुल साहब ने प्रेस रिलीज नहीं किया, आईसीसी का प्रेस रिलीज नहीं आया कि बांग्लादेश को कंपनसेट करने के लिए विमेंस वर्ल्ड कप दिया जा रहा है, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने वो मैच खेला है। और मोहसिन नकवी साहब बहुत सीरियस है इस मसले के ऊपर कि पाकिस्तान को हाइब्रिड मिल सकता है, इंडिया को हाइब्रिड मिल सकता है, ये भी एक टेस्ट फुल नेशन है, फुल मेंबर है आईसीसी का, तो ये बहुत ज्यादती आईसीसी ने इस बार किया है। और हम आप लोगों के साथ हैं इस मसले के ऊपर। always, that's true। তো সেই যে ঘটনা আসলে বিশ্বকাপের খুব স্বাভাবিকভাবে আরো একবার পাকিস্তান এর এজাজ ভাই স্পোর্টস জার্নালিস্ট, তিনি বললেন যে আসলে ঠিক করা হয়নি বাংলাদেশের সঙ্গে, কারণ ভারত যখন চেয়েছে, পাকিস্তান যখন চেয়েছে হাইব্রিড মডেলে, তারা শিফট করতে পেরেছে যে আমরা খেলতে যাব না ভারতে, কিংবা ভারত বলেছে পাকিস্তানে খেলতে যাব না, কিন্তু বাংলাদেশ যখন চাইলো তখন হয়নি। তো এটা হওয়া উচিত হয়নি, তেমনটাই তিনি বলছিলেন। তো ইউ স তামিম ইকবাল অ্যাজ better cricketer and you saw Tamim Iqbal as president now अब president I wish कि वो इलेक्शन जीत जाए, I wish कि वो इलेक्शन जीत जाए। इलेक्शन जीतने के बाद वो जिस तरीके से वो अपनी टीम को लेके चल रहे हैं और जिस तरीके का उनका क्रिकेटिंग कैरियर रहा है, मैं तो चाहूँगा कि शाकिब भी वापस आए। इतना बड़ा सुपरस्टार बांग्लादेश ने, पाकिस्तान में बहुत फैन फॉलोइंग है, इतना बड़ा सुपरस्टार है। एक ही मुल्क के दोनों लड़के हैं, एक ही फ्लैग तले खेले हैं, तो आई विश वो भी आ जाए। और आप लोगों ने अब सुपरस्टार्स जो है ना वो आपकी टीम में नजर आना शुरू हो गए हैं। एक तो इस टेस्ट टीम के अंदर देख लें कितने लड़के ये सीरीज जीतने के बाद सुपरस्टार बने हैं। एक T20 का एक फैक्टर था, एशिया कप में टीम जरा जल्दी आउट हो गई, या जो 2023 वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ उसमें भी कोई टीम ज्यादा अच्छा नहीं कर सकी है। मेरी उम्मीद है, तवक्को मैं कर सकता हूं कि वाइट बॉल क्रिकेट में तमीम जिस अग्रेसिव माइंड के साथ ओपनिंग बैटिंग किया करते थे, या जो उनका माइंडसेट था, अब हबीब उल बशर जैसा सीनियर चीफ सेलेक्टर आ चुका है। वाइट बॉल देखें, ज्यादा लोग एंजॉय करते हैं वाइट बॉल की विक्ट्रीज को। टेस्ट की विक्ट्री बहुत बड़ी होती है, जैसे इन्होंने कहा कि टेस्ट में आप बहुत आगे जा रहे हैं, बट वाइट बॉल के अंदर भी आई होप सो कि तमीम अच्छे डिसीजन लेंगे
और ऐसे प्लेयर्स को लेकर आएंगे जो बांग्लादेश से बाहर जाके भी अपनी टीम के लिए कुछ कर सकते हैं। और बाय द वे 2027 का वनडे एशिया कप बांग्लादेश के पास है, तो होम टीम एडवांटेज उठाया उसका। Oh, great. And what about the relation between BCB and PCB now, and how will it go further? रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। ये एक गलत परसेप्शन बनाई गई है हमारे पड़ोसी मीडिया के अंदर कि अमीनुल इस्लाम बुलबुल के और आसिफ नजरुल के जाने के बाद मोहसिन नकवी का कुछ मसला होगा। मोहसिन नकवी साहब फर्स्ट डे टेस्ट मैच देखने आए, सेकंड डे टेस्ट मैच देखने आए, बाहर निकले। मैं अकेला पाकिस्तानी रिपोर्टर था, मैंने उनसे सवाल किया, तमीम ने भी मुस्कुराहट उनके साथ शेयर की। और फिर उसके बाद मैंने एक स्टोरी भी फाइल की जब पाकिस्तानी डेलीगेशन यहाँ से चला गया कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के लेवल के ऊपर अगर बांग्लादेश को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो पाकिस्तान उनके राइट्स के लिए वोट करेगा, बांग्लादेश पाकिस्तान को वोट करेगा। आईसीसी लेवल के ऊपर, क्योंकि ये बहुत कम लोगों तक अभी बात आई है कि जो अगला एफटीपी बनने जा रहा है, साइकिल बनने जा रही है वर्ल्ड WTC की, उसमें बांग्लादेश को ज़्यादा टेस्ट मैचेस दिलाने के लिए पाकिस्तान एक तरह से वोटिंग करेगा। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो क्योंकि ACC के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक तो इन्फ्लुएंस BCCI का ख़त्म कर दिया है। देखिए, मेरा अक्सर इंडियन जर्नलिस्ट या उनका मीडिया कहता है कि जी एजाज जो है ना बड़ा अग्रेसिव किस्म का पाकिस्तानी है। मेरा एक ही बात मानना है, ठीक है BCCI के पास पैसा ज़रूर है, लेकिन हम हैं तो सारे फुल मेंबर्स। बांग्लादेश कोई वीक मेंबर तो नहीं है ना सर ICC का। सो फुल मेंबर्स को फुल मेंबर्स की तरह ट्रीट होना चाहिए। सो BCB और PCB के रिलेशंस जो हैं वो ना पहले ख़राब थे, ना अब एक रजीम गई है दूसरी रजीम आई है, कोई ख़राब नहीं है। और मैंने खुद उस पर स्टोरी की है कि जब भी किसी मौके के ऊपर वोटिंग का आएगा सो उसमें दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और इस T20 वर्ल्ड कप में एक चीज़ ये साबित हो गई कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सब लोगों ने पैसा देख के जब वोटिंग हुई कि बांग्लादेश के मैचेस कोलकाता से शिफ्ट करके श्रीलंका लाए जाएं या ना लाए जाएं, सिर्फ 2 वोट पड़े ना सर, 14 अगेंस्ट पड़े ना। सो इस चीज़ को आप भी याद रखिएगा, हम भी याद रखेंगे, इसको भूलना नहीं है। और मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूं फ्यूचर में इस चीज़ के जवाब और बदले के लिए और टारगेट करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी भी सूरत के अंदर ये जो चीज़ हुई है बांग्लादेश के साथ, इसको पाकिस्तान नहीं भूलने वाला, पाकिस्तान इसको आगे लेके जाएगा। ओके, আমাদের সময় একেবারে और एक और শেষের चीज दिके। सॉरी ऐड कर दूं, जो 2031 का वनडे वर्ल्ड कप में आप लोग को होस्ट हो, पाकिस्तान इंडिया नहीं ट्रैवल करने वाला। पाकिस्तान नो के नो मैच बांग्लादेश खेलेगा अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए। ওকে, গুড লাক ফর দ্যাট। তবে আমরা শেষ করব, আপনি আসলে কিভাবে দেখেন বাংলাদেশ পাকিস্তান এই যে একসঙ্গে বোর্ডে যে এগিয়ে চলো, নাকবি এলেন, তামিম ইকবাল নতুন দায়িত্বে এখন আছেন। মানে আপনি এই ভূ রাজনীতিতে আমরা গেলাম না, পুরোটাই হলো ক্রিকেট ইজ এ বিজনেস মডেল না, একটা বিজনেস ইন্ডাস্ট্রি। আগে ছিল খুব ছোট করে, এখন বড় হয়ে গেছে। এখন বিজনেস কন্ট্রোল করে কারা? বিশ্ব কন্ট্রোল করে কারা? আজকে ডোনাল্ড ট্রাম্প চাইলেই ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টকে তুলে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি জাস্টিফাই করছি না কাউকে। ইন্ডিয়া হ্যাজ দি ফিনান্সিয়াল পাওয়ার ক্রিকেটে। সো প্রকাশ্যে হোক গোপনে হোক তারা বুলিং করবে, আবার গোপনে তারা সবার সঙ্গে ডিনার করবে একসঙ্গে। ওকে, সো ভোট বাংলাদেশ পাকিস্তানকে আবার দিবে না, পাকিস্তান বাংলাদেশকে দিবে না, ভারতকে দিবে না, অস্ট্রেলিয়াকে দিবে, এগুলো আসলে আমার কাছে মনে হয় এগুলো পর্দার আড়ালে সব ঘটে। আমরা বাইরে যেটা দেখি, যে শত্রুতা দেখি, বোধহয় পর্দার পেছনে সেই শত্রুতা নেই, হয়তো আলাদা, তবে দেখা যাক কি হয়। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর কামিং। You bought something today. You shopped. Naqvi also shopped. So apart from this series, what do you like? He bought few sarees. मैंने साड़ियाँ खरीदी हैं और मैं बाजार गया था, मीरपुर में एक बाजार है, मुझे दोस्त लेकर गए, वहाँ पे मैं गया हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैं वो फाइनेंशियल वाली बात आप करें सर, देखें BCCI और जय शाह ये सब लोग पैसे वाले ज़रूर हैं, लेकिन इस वक्त जो चीज़, क्योंकि मैंने इस पर बहुत सारी स्टोरीज की हुई हैं कि आप किसी नेशन को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते, आप किसी फुल मेंबर को इस बुनियाद पर डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते कि हमारा ब्रॉडकास्टर्स है और हमारा पैसा है। एशिया कप जीते अमीनुल इस्लाम बुलबुल और मोहसिन नकवी 45 मिनट तक पोडियम पे वेट करते रहे। इन्होंने कहा हम डिसरेस्पेक्ट इनको करेंगे, हम इनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। मिली ट्रॉफी सर, मिली ट्रॉफी नहीं मिली ना, 6 महीने हो गए, ट्रॉफी ACC के ऑफिस में पड़ी है ना। So ICC में भी फ्यूचर में इंशाल्लाह ऐसे होगा। That's why I feel sorry for this generation. You know, in my time I never saw
such a rude attitude on the field, regardless it's India, Pakistan or anyone. कभी भी नहीं हुआ They था were- ना they were very शेक हैंड है friendly. ये वो ट्रॉफी Yeah, so- आप गेस्ट से ट्रॉफी नहीं ले रहे हो एसीसी का वो प्रेसिडेंट है जो आपने लोकल ऑडियंस को एसीसी में इनका सर हमने दिखा दिया एसीसी में even you are not shaking hands with players. It's very unfortunate. It's not sporting. You talk about sportsman spirit or blah blah blah, and you're not shaking hands. Okay. Keep politics out of the ground, please. सर हम छोटा मुल्क जरूर हैं बट हमने एसीसी में बता दिया है फ्यूचर में आईसीसी में भी रिजल्ट आ जाएंगे इंशाल्लाह So on that note, we'll end the show. Thanks for coming once Thank you, again. ভাই. Thank you, you. সাইদ ভাই যুক্ত হওয়ার জন্য। দর্শক, এই ছিল আজকে স্যাটারডে নাইট স্পোর্টসে। আজকে এ পর্যন্তই, আবারও দেখা হবে পরবর্তী কোনো পর্বে। সে পর্যন্ত অনেক বেশি ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর থাকবেন যমুনা টেলিভিশনের সঙ্গে।